हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान के शिराज शहर में शिया मुसलमानों के 7वें इमाम मूसा काजिम के 2 बेटों अहमद और मोहम्मद के मज़ार, जिसे शाह चिराग की दरगाह भी कहा जाता है, पर कल शाम हुए टेररिस्ट हमले में मरने वालों की तादाद 15 तक पहुंच गई है। हमले की जिम्मेदारी सीरिया और इराक में तबाही के लिए जिम्मेदार ISIS, जिसे दाइश भी कहा जाता है, ने ली है। दाइश के तार अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं। इस पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई और प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने हमले में शामिल लोगों की पहचान करके सख्त जवाब देने की बात कही है। ये टेररिस्ट हमला ऐसे वक्त में हुआ है जबकि इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस और इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज में तेज टकराव जारी है और ईरान ने इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी से कार्रवाई की मांग की है। हाल ही में ईरान के कुर्दिस्तान की खातून महसा अमीनी के पुलिस हिरासत में मरने के बाद प्रोटेस्ट का सिलसिला अब भी जारी है। महसा अमीनी के चेहलुम के मौके पर कल उनके शहर साकिज में ईरान हुकूमत के मुखालिफिन और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़पें हुई। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने आज तुर्की की राजधानी अंकारा में प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान से मुलाकात की है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। शिराज में हुए टेररिस्ट हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने ईरानी लोगों से हमदर्दी जताते हुए ये यकीन दिलाया है कि अपमानजनक क्राइम के गुनाहगारों को यकीनी तौर पर सजा का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने अपने पैगाम में लिखा है कि अहमद इब्न मूसा अलैहिस्सलाम की पाक दरगाह में अपमानजनक क्राइम, जिसकी वजह से दसियों बेगुनाह मर्दों, औरतों और बच्चों की शहादत हुई है और जख्मी हुए हैं, दिलों को दुखी किया है। आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा है कि इस गुनाह में शामिल लोगों को यकीनी तौर पर सजा दी जाएगी। इन प्यारों के दुख और अहले बैत यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार की दरगाह की पाकीज़गी को हुए नुकसान की भरपाई तब तक नहीं होगी जब तक कि इसकी जड़ों का पीछा करके और उनके खिलाफ फैसला कुन और समझदारी वाले कदम नहीं उठाए जाते। प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा है कि शाह चिराग के मज़ार पर नमाजियों को शहीद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हमला करने वालों और इसका प्लान बनाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस टेररिस्ट हमले में मरने वालों और जख्मियों से हमदर्दी जताते हुए प्रेसिडेंट रईसी ने अपने पैगाम में कहा है कि मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस इस कार्रवाई के जिम्मेदारों की पहचान करके उनको फैसला कुन जवाब देंगी, जिससे उन्हें अपनी हरकत पर पछतावा होगा। ये हमला तेहरान से तकरीबन 920 किलोमीटर साउथ में शिराज शहर में शाह चिराग दरगाह में कल शाम मगरिब की नमाज से ठीक पहले तकरीबन 5:45 बजे हुआ। फार्स सूबे के पुलिस कमांडर ने कहा है कि हमलावर ने जियारत पर आए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं और खुद भी जख्मी हो गए और सिक्योरिटी अफसरान ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। नूर न्यूज एजेंसी ने कहा है कि हमला करने वाला टेररिस्ट एक गैर मुल्की शहरी था। लोकल अफसरान के जरिए जारी CCTV वीडियो फुटेज में टेररिस्ट को दरगाह के अंदर घुसते और वहां मौजूद लोगों पर गोलियां चलाते हुए दिखाया गया है। प्रेसिडेंट रईसी ने अपने बयान में कहा है कि तजर्बे से पता चलता है कि ईरान के दुश्मन अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए एकजुट ईरानी समाज को तकसीम करने की नाकाम कोशिशों, गड़बड़ी और टेररिस्ट हमलों से मुल्क की तरक्की में रुकावट डालते हैं। प्रेस टीवी की शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया था कि भारी हथियारों से लैस टेररिस्ट हमले में 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए और कई और जख्मी हुए हैं। इससे पहले ऐसी खबरें थीं कि 3 टेररिस्ट ने शाह चिराग दरगाह पर आने वाले ज़ायरीन पर हमला किया है, जहां ईरानी और गैर मुल्की लोग मौजूद थे। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना ने कहा है कि टेररिस्ट हमले में मारे गए लोगों में 2 बच्चे और एक खातून भी शामिल हैं। अभी उनकी पहचान नहीं बताई गई है। इस बीच हमले के चश्मदीद गवाहों में से एक ने मीडिया को बताया है कि अजान के वक्त दरगाह के लेडीज सेक्शन में जोरदार चीखें सुनाई दी और अचानक एक हथियारबंद शख्स को क्लाशिनकोव के साथ अंधाधुंध फायरिंग करते देखा गया। शुरुआती गोलीबारी के बाद हमलावर
زری یعنی قبر کے پاس گیا اور وہاں موجود لوگوں پر گولیاں برسا دیں۔ فارس صوبے کے گورنر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ٹیررسٹ نے پہلے درگاہ کے نوکر اور گارڈ کو نشانہ بنایا اور مغرب کی نماز کی جماعت میں شامل لوگوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن یہ دیکھ کر نوکروں میں سے ایک نے دروازہ بند کر دیا۔ کل شام گورنر کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ درگاہ میں کام کرنے والے صفائی کر رہے ہیں اور درگاہ صبح کی نماز کی جماعت کے لیے کھلی رہے گی۔ 2008 میں شیراز میں ایک مذہبی پروگرام کے دوران بڑا دھماکہ ہوا تھا جس میں کم سے کم 14 لوگ مارے گئے تھے اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ اس حملے کے بعد ایران کے انٹیریئر منسٹر احمد واحدی نے بتایا ہے کہ شیراز ٹیررسٹ حملے نے دشمن کی سازشوں کے پیچیدہ نیچر کو اجاگر کیا ہے، جس کا مقصد سبھی طرح کی گڑبڑی اور بڑی تعداد میں عام لوگوں کے نقصان کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس واقعے سے مذہبی نشانات پر حملہ ہوا ہے اور یہ بہت ہی گھناؤنا واقعہ ہے، جیسا کہ پہلے بھی دیکھا گیا ہے۔ واحدی نے کہا کہ ٹیررسٹ حملے نے دشمنوں کے ظلم کی حقیقی حد بھی ظاہر کر دی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال کے دنگوں کے دوران کئی بار دیکھا گیا ہے۔ انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ پچھلے دنوں لوگوں کو پریشان کرنے والی چل رہی گڑبڑی ایک خطرناک سمت کی طرف لے جا رہی ہے اور ٹیررسٹ گروپس نے حملے کرنے کے لیے حالات کا فائدہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایران کا سیکیورٹی سسٹم آنے والے واقعات پر سنجیدگی سے نظر رکھے گا اور گڑبڑی اور ٹیررزم کے کسی بھی کرتوت کا مضبوطی سے جواب دے گا۔ ایران کے فورن منسٹر حسین امیر عبداللہیان نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران کے پاس ٹھوس جانکاری ہے جو ایران کو غیر محفوظ بنانے کے لیے دشمنوں کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔ بہستری پلان یعنی کئی سطحوں پر گڑبڑی پھیلانے کی سازش کا خلاصہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے انسٹاگرام پوسٹ میں حملے میں 15 ایرانی زائرین کی شہادت پر افسوس جتایا اور زخمیوں کے جلد ٹھیک ہونے کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ اس کرائم نے ایران میں آتنکی حملے اور گڑبڑی کو بڑھاوا دینے کے خطرناک ارادے سامنے آئے ہیں۔ ہم یقینی طور پر ایران کی نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کو ٹیررسٹ اور غیر ملکی دخل دینے والوں کے ذریعے کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے جو انسانی حقوق کی حفاظت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی بیچ ایسوسیٹڈ پریس نے خبر دی ہے کہ ISIS گروپ نے ایران میں ہوئے حملے کی ذمہ داری لی ہے۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق ISIS یعنی داعش ٹیلی گرام چینل پر ایک بیان میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ داعش عربی زبان میں دولت الاسلامی فی العراق و شام کا ایبریویشن ہے۔ یہ 2001 کے بعد عراق اور سیریا میں اسلامک اسٹیٹ بنانے کی ناکام کوشش کر چکے ہیں، جنہیں ایران کے کمانڈر قاسم سلیمانی نے اپنی سمجھداری اور اسٹریٹجک کارروائیوں سے تباہ کر دیا تھا۔ سلیمانی کو امریکہ نے عراقی کمانڈر کے ساتھ بغداد ایئرپورٹ کے نزدیک جنوری 2020 میں قتل کر دیا تھا۔ ایران میں ہوئے اس ٹیررسٹ حملے کے بعد نیو یارک میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے یونائٹڈ نیشن سیکریٹری جنرل کے اسپوکس پرسن اسٹیفن دوجارک نے کہا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے مذہبی مقام پر حملے کی مذمت کی ہے، ایرانی لوگوں اور سرکار کے ساتھ ہمدردی جتائی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی ویب سائٹ پر جاری بیان کے مطابق سیکریٹری جنرل ایران کے شیراز میں شاہ چراغ شرائن پر ہوئے ٹیررسٹ حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں، جس کے لیے اسلامک اسٹیٹ نے ذمہ داری لی ہے۔ مذہبی مقامات کو نشانہ بنانے والی ایسی حرکتیں خاص طور سے گھناؤنی ہیں۔ سیکریٹری جنرل نے مذہب پر عمل کرنے کے اپنے حق کا استعمال کرنے والے شہریوں کے خلاف اس کرائم کے گناہگاروں کو انصاف کے کٹگھرے میں لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سیکریٹری جنرل نے غمگین کنبوں اور ایران سرکار کے ساتھ اپنی گہری ہمدردی جتائی ہے۔ انہوں نے زخمیوں کے جلد صحتیاب ہونے کی دعا کی ہے۔ ادھر یمن کے ہوتی موومنٹ کے سپریم پولیٹیکل کونسل کے ایک سینئر ممبر محمد علی الحوثی نے حملے میں بچے لوگوں کے لیے ہمدردی جتاتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ گھناؤنا واقعہ دشمنوں کی سازشوں کے سامنے ایرانی لوگوں کے اتحاد کو بڑھائے گا۔ ادھر عراق کے نیشنل وزڈم کولیشن کے سربراہ سید عمار الحکیم نے بھی حملے کی مذمت کی ہے۔ اسی بیچ خبر ہے کہ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر بینی گینٹس نے ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردغان سے ملاقات کی ہے۔ ترکی کے ٹائم کے مطابق ان کی ملاقات 3:30 بجے ہونے والی تھی۔ انٹرنیشنل ٹائم کے فرق کے لحاظ سے پورب میں ہونے کی وجہ سے بھارت کا ٹائم ترکی سے 2.5 گھنٹے آگے ہے، اس لیے اس ملاقات کی تفصیلات خبر لکھے جانے تک نہیں آ سکی تھیں۔ 10 سال سے بھی زیادہ مدت کے بعد اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کا ترکی کا
ये पहला सरकारी दौरा है। हमारी कोशिश होती है कि मिडिल ईस्ट की सभी अहम खबरें आप तक पहुंचती रहें ताकि इंसानियत के दोस्तों और दुश्मनों की सही पहचान हो सके और अमेरिका और इजराइल के किसी पिछलग्गू को जो दुश्मनों के लिए काम कर रहा है उसे इंसानियत का हमदर्द ना समझा जाए। वेस्टर्न मुल्कों के गोदी मीडिया का काम प्रोपेगेंडा करना होता है, जिसका असली मकसद दोस्त को दुश्मन के तौर पर और दुश्मन को दोस्त के तौर पर पेश करना होता है ताकि आप बार बार गलती करें और नुकसान उठाते रहें। इसी प्रोपेगेंडे का नतीजा है कि कुछ लोग अब तक भी सद्दाम हुसैन को इस्लाम का मुजाहिद समझते हैं, हालांकि उसने अमेरिका के कहने पर 1980 में ईरान के खिलाफ जंग शुरू की थी, जिसमें 8 साल तक इन सभी मुल्कों का बहुत नुकसान हुआ था। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।